Good morning! Morning! Wala ng araw. Apo. Nini, nakain kami. Kapit tayo. Nag-against the light. Ano ba ang minsan? Hindi, baka ano mo lang. Ang ganda naman ng background dati. Hi guys! Ma'am. Kain tayo! Ma'am. Bangus! Ano to? Daddy. Uy, USB yan, baby. Pepe. Sabi? Pepe. Apo. Ma'am. Ano yan? Hey! Baby. Or egg. Ma'am. Ulam niyo kagabi yan. Pink. Yung tanghali yan hanggang gabihan. Ay, ano po? Baby, oh. May ano ako Baby, doon. May cake. Baby! Pero walang fish. Pe, Ano naman eh? kakape ka, baby? Silent. Oh, blow mo, blow. Oh, ano, fish? Oh, baby! Fish muna bago kape. Oo. Kape. Very good.